एबे आमर भेंडी भजा हो गला। तापरे परिबा पकेइदबा आलू बाइगण कखारू जह्नी सब परिबा काटिथिली ताकू पकेइदबा। परिबा टे कषिदबा। तापरे नड़िया पकेइदबा। नड़िया पकेइदबा तापर टिके लूण पकेइदबा। तापरे सोरिष बटा देइदबा। ये साग पिंगा सोरिष जीरा और लंका ताको बाटी देइकरी परिबाटे सोरिष थे कषिदबा। सागरे तो हल्दी पड़िया कथा नुह, खाली परिबा टिके सुंदर देखा जाइबा टिके हल्दी पकेइदबा। देखिले मुझे सोरिष टिके परिबा धीरे कषिदेली। ये जो सोरिष बटार टे रागुआ रागुआ बास्ना आसो ये भलिक कषिदबा सोरिषटा को। तापरे शाग पकेइदबा।
ଏବେ ଶାଗ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ପରିବା ଦେହରେ ଭଲକରି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସୋରିଷ ଦେହରେ ଶାଗଟା ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଶାଗ ରାଇ ହେଇଗଲା, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ରାଇ। ଯଦି ରେସିପିଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ଦୟାକରି ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।